बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत में होंगे। आज मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। कुछ चीज़ें जो मेरी माज़ी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो मेरी पास्ट लाइफ़ और मेरे लाइफ़स्टाइल को बताएँगी आपसे। और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इंशाअल्लाह उन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो मेरे ऊपर आज कैसा पड़ रहा है। जो चीज़ें मैं आज कर रही हूँ, जो चेंजेस मैंने लिए हैं अपनी ज़िंदगी में इस्लाम की वजह से, इस्लाम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मेरे ऊपर एक ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई है, मेरी मजबूरी से है या मेरी मर्ज़ी से है। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है कि पर्दे को लेकर इस्लाम से पहले मेरी क्या सोच थी, मैं क्या सोचती थी पर्दे के बारे में, मेरी फैमिली क्या सोचती थी। ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी अपब्रिंगिंग में या मेरी तरबियत में, मेरे रहन-सहन में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीती थी। और इस्लाम से पहले मैं खुद किस तरह के कपड़े पहनती थी या खुद किस तरह से मेरा रहन-सहन था, मेरे आसपास का माहौल कैसा था। और इस्लाम में आने के बाद ये जो हिजाब मैं करती हूँ या जो निकाब या पर्दा मैं करती हूँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ें औरतों को करने का बताया है या फिर मैं अपनी ख्वाहिश से करती हूँ। तो सबसे अव्वल चीज़ है कि इस्लाम से पहले मेरी सोच ये थी कि मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि जो मुसलमान औरतें हैं उन पर जो इतना पर्दा करवाया जाता है, ये कहीं न कहीं उनकी अपनी ख्वाहिश को दबाने का एक तरीका है। मुझे लगता था कि उनको इतनी भी इजाज़त नहीं है क्या कि वो अपना चेहरा खोल सकें या अपने बाल खोल कर कहीं आ जा सकें, ये तो ज़बरदस्ती हुई। मेरी फैमिली एक ऐसी एक ऐसी सिचुएशन या कहूँ एक ऐसे बॉन्ड में बंधी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे रिवीलिंग क्लॉथ्स या ऐसे कपड़े जिनसे आपकी बॉडी फिगर या आपकी स्किन एक्सपोज हो, मुझे कभी भी पहनने की इजाज़त ही नहीं दी। कभी नहीं पहने मैंने वो कपड़े। शॉर्ट ड्रेसेस, छोटे कपड़े, टाइट क्लॉथ्स मैंने कभी नहीं पहने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखा कि हमेशा से दो हम एक अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद भी पर्दे का बहुत मुस्तकीम ख़्याल रखा जाता था। और मेरे दादाजी हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम्पल मुझे बाज़ दफ़ा कभी-कभी समझ नहीं आता था, लेकिन जब मुझे समझ आने लगा तब तक मैं इस्लाम की अहमियत भी समझने लगी थी। मेरे दादाजी के हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देते थे कि आपके पास अगर हीरे हैं, आपके पास अगर बेशकीमती हीरे हैं, तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? आप उन्हें 100 तालों के अंदर रखेंगे, राइट? वही चीज़ औरत होती है। औरत की अहमियत हीरों से भी कहीं ज़्यादा है कि उसको भी 7 तालों 100 तालों के अंदर रखना चाहिए। 100 तालों के अंदर रखने का मतलब उस पर पाबंदियाँ लगाना, उस पर ज़बरदस्ती करना नहीं होता है। 100 तालों के अंदर है, इसका मतलब कि वो महफूज़ रहे, उसकी हिफाज़त रहे, ये उसकी हिफाज़त उसकी बेहतरी के लिए है। इस्लाम से पहले मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त थे, जानने वाले थे, जिनको मैं देखती थी तो उनकी फ़ैमिली उनको अलाउ करती थी ये सब चीज़ें करना, पहनना। मुझे कभी-कभी लगता था कि मेरी फ़ैमिली कुछ ज़्यादा ही कंज़र्वेटिव, कुछ ज़्यादा ही पुरानी सोच की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उसकी बदौलत मेरे लिए ये रहा कि इस्लाम में पर्दा करना मेरे लिए काफ़ी हद तक आसान हो गया। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे कपड़े पहने नहीं, तो मेरे लिए एक टोटल लाइफ़ चेंज लाना इतना मुश्किल नहीं था। सलवार कमीज़ से बुर्के तक आना मेरे लिए थोड़ा-सा चेंजिंग, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। लेकिन जब अल्लाह आपके दिल में हिदायत डालता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान जो बिल्कुल भी अपने आप को ढकना नहीं जानता, वो निकाब तक करने लगता है, वो 4 चादरों के पीछे छुपने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की हिदायत होती है। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह धीरे-धीरे मेरे अंदर खुद से ये चीज़ें आने लगीं कि मुझे हिजाब करना चाहिए। मेरा अपने आप से दिल करने लगा। तब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अपने साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता था कि ये चीज़ें जो है वो एक पाबंदी है, एक टॉर्चर है। नहीं, मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करने के बाद इतना महफूज़ फ़ील होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ
کہ میں کسی بھی پبلک پلیس یا اپنے گھر سے کہیں بھی باہر جاتی ہوں اپنی جگہ سے، تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں وہاں ایگزسٹ کرتی ہوں، کیونکہ لوگوں کی اٹینشن مجھ پر نہیں ہوتی ہے. اور یہ میرے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ جب لوگوں کا اٹینشن مجھ پر نہیں ہوتا تو میرا وہاں ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جب میں راستے سے گزر رہی ہوتی ہوں اور اسی راستے سے اور لڑکیاں یا عورتیں جا رہی ہیں اور انہوں نے کچھ الگ طریقے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آس پاس کے سارے لوگوں کی نظر جو ہے وہ ان پر ہوتی ہے، مجھ پر نہیں. اور مجھے یہ چیز بری نہیں لگتی ہے کہ کوئی میرے طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ میں الحمدللہ اپنے نقاب، اپنے پردے میں اتنے پیچھے ہوں کہ کسی کو اس چیز کا خیال بھی نہیں ہے کہ میں کیسی دکھتی ہوں. میرا رنگ، میرے فیچرز، میرے بال، میری شکل و صورت، میری باڈی، میرا اپیرینس کیا ہے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہ چیز میرے لیے مجھے بہت سیکیور فیل کرواتی ہے الحمدللہ. تو جو لوگ پردے کو اپنے ایک طرح کا اپنے اوپر زبردستی یا کسی طرح کی زور زبردستی یا بندش محسوس کرتے ہیں، بہت غلط چیز ہے، یہ بہت غلط چیز ہے. آپ جب خود سے پردہ کرنے لگتے ہیں نا، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کتنی زیادہ سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسے کہ مٹھائی ہوتی ہے نا، اب مٹھائی جو کھلی ہوتی ہے اس پر ہی ساری چیٹیاں لگیں گی. جو مٹھائی ڈھکی ہوئی ہے وہ سیکیور ہے، وہ سیف ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہے. وہی چیزیں ہیں عورتوں کا ایگزامپل. آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ پردہ کر رہی ہو تو اور ساتھ کے ساتھ آپ کو پردے کی اہمیت بھی پتہ ہونی چاہیے. میں جب عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پردے کو اس طریقے سے کر رہی ہوں کہ ان کا پردہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ میک اپ میں لیے ہوئے ہیں، یا اتنا اونچا انہوں نے اپنا بال بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے، یا اپنا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے. تو یہ مکمل حجاب کی صورت میں نہیں آتا ہے، کیونکہ عورت کی خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ اس کی شکل میں، اس کے چہرے پر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنے چہرے کو بھی مکمل طریقے سے ڈھکنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں نا، تو ہم صرف ایک چادر نہیں اوڑھتے ہیں، ہم صرف ایک عبایا، ایک برقع نہیں ڈالتے ہیں ہم اپنے اوپر. ہم اپنے رب کا ایک فرمان اوڑھتے ہیں. ہم وہ آیت، اس کی اہمیت، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. تو میری وہ بہنیں، وہ تمام بہنیں جو پردہ کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، آپ اور میں، ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم سب مکمل طریقے کا پردہ کریں، اور بجائے اس خیال کے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے، اور لوگوں کو کیا فرق پڑے گا. ایون ہمیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.